Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student. How are you today? How are you today? Okay, alhamdulillah. I will check attendance first, but let's pray together. Is there anyone who want to lead praying? Ada yang mau pimpin doa? Isfi, okay, please lead your friends to pray together. Before we study, let's pray together. Okay. Pray to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will check attendance first. Saya periksa kehadirannya ya. Alif, Dafa, Dika, Dila, Elsa, Erik, Fajar, Isfi, Rafli Antonio, Raka, Rizky, oke, Pandu, Yulia, Sani, Salma. All of you come today ya. Semuanya hadir hari ini ya. Oke, alhamdulillah. I know this is afternoon class, so some of you usually feel sleepy today. Biasanya kalau kelas sore itu ngantuk ya bawaannya, bosan ya kan? Oke, but I will make sure you are ready to study today. Elsa, could you put your drink? Okay, thank you Elsa. Okay, I will give you ice breaking first. The name's game is up and down. Do you know what the meaning of up? Naik, down, turun. If I say up, you raise your hands up. And if I say down, put your hands down on your table. Do you understand? Yes. If I say up, raise your hands up. Your hands, it means two, your hands, dua-duanya. And if I say down, put your hands down. Okay. Mulai ya, let's begin. Up, up, down, down, up, down, up, down, down. Keep fokus, tetap fokus. Ulangi ya. Down, oke, up, up, down, up, down, up, up. Okay, thank you. Give applause for us. Okay, before we start our discussion, our learning today, I would like to ask you, do you still remember what is our last discussion before you have long holiday? Masih ingat nggak terakhir pembelajaran kita tentang apa? Congratulating and complimenting. Jadi terakhir sekali kita membahas tentang ucapan selamat dan memberikan pujian. Oke, masih ingat ya. And now I would like to ask you, where did you go in your last holiday? Terakhir holiday kemarin kemana? Did you go somewhere? Did you go to Pangandaran Beach? Lapang itu apa, Bu? Lapang? Apa lapang? Field? Saya Buffalo Field. Oh, ke sana. Oh, lapang banteng. Oke. Did you go to somewhere here? You know we are live in a tourism place, right? Kita kan tinggal di tempat wisata ya. We are surrounded by many tourism spot. Kita tuh dikelilingi oleh banyak tempat wisata. Ada yang tahu apa aja yang ada di kita? Batu Karas. Oke, what else? Pangandaran, Madasari. Oke, apa lagi? Citumang. Oke, I will show you a picture here.
Oke. Look at the first picture. Do you know where is it? Di mana ini? Crowded. Biasanya yang penuh di mana? Pangandaran Beach ya, Pantai Pangandaran. Oke, crowded. It's always crowded. Ini Madasari. Do you know Madasari? Tahu ya. And the third picture? Green Canyon. Shark. Batu Hiu. Do you know the place? Jojogan. You don't know Jojogan? Oh my god. Yang terakhir, the last picture, where is it? Batu Karas. Oke. Do you see the difference between each picture? Kalian lihat nggak perbedaan antara keenam foto tersebut? Pangandaran crowded, ya kan, ramai. Sedangkan tempat yang lain sepi. Ya kan? Kenapa ya kira-kira? Do you know? Kurang promosi, benar. Kenapa turis yang datang ke Kabupaten Pangandaran hanya menjadikan Pantai Pangandaran sebagai objek wisata, sementara padahal Madasari is as beautiful as Pangandaran, ya kan? Sama cantiknya dengan Pangandaran, ya kan, lebih eksotis. Terus Jojogan provides difference apa? Menyediakan pengalaman yang berbeda, ya kan, di Jojogan, Green Canyon bisa apa namanya? Body rafting. Tapi kenapa turis hanya atau pengunjung hanya taunya Pangandaran? Kurang tahu ya, kurang information ya, kurang information. Sekarang saya tanya, do you know Bali? Tahu ya. Have you ever been in Bali? Kamu pernah ke Bali nggak? Belum. So how could you know about Bali? Bagaimana kalian tahu Bali sementara kalian belum pernah ke Bali? Dari medsos, artikel, ya kan? Berita, video, vlog ya. Banyak sekarang video vlog yang menjelaskan sebuah tempat wisata. Nah, kalian tahu nggak jenis artikel, teks atau kalimat yang digunakan dalam apa? Vlog wisata itu jenis teksnya apa? Teks deskripsi atau biasa disebut dengan descriptive text. So, now you know that today we are going to discuss about descriptive text, especially for describing a tourist attraction. Jadi sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskriptif yang menjelaskan tempat wisata. What is descriptive text anyway? Apa itu teks deskriptif? Tahu? Kita baca ya, di sini saya jelaskan. It is a genre of text which contains explanation and description of an object from its shape, function, characteristic, dan lain-lain. Jadi, biasanya sebuah teks yang berisi tentang explanation apa? Penjelasan, deskripsi sebuah objek dari bentuknya, fungsinya, karakteristik, dan lain-lain. Apa saja yang bisa dijelaskan menggunakan teks deskriptif? It can be person, bisa orang, kemudian animal, hewan, place, apa place? Tempat, dan thing, apa thing? Benda. Jadi selain bisa menjelaskan untuk tempat wisata, juga bisa digunakan untuk menjelaskan orang, mendeskripsikan binatang, tempat, dan benda. Our discussion points today, we will talk about social functions, general structure, and language features. So today, you are going to discuss about this point. And after this meeting, you are expected to be able to identify the social function, general structure, and language features. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian itu diharapkan bisa mengidentifikasi fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. And next meeting, we will create our descriptive text. Kita akan membuat sebuah teks deskriptif yang bisa mempromosikan tempat wisata yang ada di Pangandaran. But before that, before we make our descriptive text, kita akan mengupas dulu seperti apa teks deskriptif itu. Yang pertama, akan saya jelaskan tentang social function-nya. Social function-nya untuk apa sih? Biasanya kegunaan teks deskriptif itu
Untuk to describe, of course ya, untuk menjelaskan. To promote, untuk apa? Mempromosikan. To introduce, memperkenalkan. Recognize, mengenali. And to inform about the place, dan memberikan informasi tentang sebuah tempat. Yang kedua adalah general structure-nya. Itu ada dua macam. Yang pertama, identification. Tadi ada dua hal, identification. It identifies the place to be described. Mengidentifikasi atau sebuah pengantar tempat yang akan dijelaskan. Setelah itu ada yang namanya description, penjelasan. Menjelaskan lebih spesifik lagi karakteristik dan bagian-bagian tempat atau bangunan. Language features-nya. Unsur kebahasaannya apa aja sih? Usually, you will find the use of adjective and adverbs. Apa itu adjective? Apa itu adjective? Kata sifat. Good. Adjective adalah kata sifat. Contohnya small, large, beautiful, expensive. Kemudian adverb. Adverb apa adverb? Adverb adalah keterangan. Bisa adverb of manner, adverb of place, keterangan tempat, seperti misalnya in front of, atau menyebutkan sebuah negara atau kota, seperti itu. Use simple present tense. Penggunaan dari simple present tense. Masih ingat pola dari simple present tense? Apa? Subject, to be, atau subject, predicate, verbnya verb ke? Satu, verb one. Oke. Kemudian sometimes use degree comparison. Terkadang juga menggunakan degree comparison. Supaya lebih jelasnya lagi, kita langsung bahas dalam sebuah teks. Tadi yang pertama nih, social functions-nya. Di sini saya punya I have a text. By the title Borobudur Temple. Contohnya adalah teks tentang Borobudur Temple. Who want to read the first paragraph? Siapa yang mau nyoba baca paragraf pertama? Come on. Who want to read the first paragraph? Isvi, please. Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resorts in Indonesia. It is Situated in central Java. Borobudur Temple is one of the seven wonders of the world, needs to be preserved, its circumstance. circumstance. The people all over the world know that Borobudur is one of the greatest artworks that ever known science Since long time ago. Sekarang kita bahas tentang social function-nya dulu ya. Tadi saya jelaskan social function-nya untuk apa? Pertama untuk describe, bisa juga untuk promote. Kira-kira ini teks ini describe, promote, recognize, atau to introduce? Introduce atau apa? Biasanya kalian bisa membedakan kalau untuk identify atau misalnya to describe, biasanya kalimat awalnya itu menggunakan penjelasan yang factual information. Misalnya, Komodo Island is located in, langsung merujuk ke lokasinya di mana. Kalau yang teks ini diawali dengan Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort Indonesia. Ada kalimat pujian di situ menggunakan adjektif yang berlebih-lebihan, dilebihkan, ya kan? Biasanya berarti untuk apa? Untuk menarik perhatian, ya kan? Berarti it is to promote. Benar, good. Bisa diasumsikan bahwa teks ini untuk to promote. Yes. Kemudian the next paragraph. Who want to read next paragraph? Yes, please. Borobudur Temple was built by Selendra Dynasty during the 8th century. It needed more than 2 million river salt. It is the biggest temple in the world. Okay, it is the biggest temple in the world. Do you understand what the text tells about? Paham tidak intinya apa? Borobudur Temple was built by Selendra Dynasty. Katanya telah dibangun oleh dinasti pada masa dinasti Selendra pada abad ke berapa? Ke-8.
pada proses pembangunannya itu memerlukan lebih dari 2 juta river stones. River stone apa? Batu sungai. It is the biggest temple in the world. Adalah candi terbesar di dunia. We must be proud ya, kita harus bangga kita di Indonesia itu punya candi terbesar di dunia. Oke. Nah, tadi sudah social function. Sekarang kita kupas tentang general structure-nya. Bisa, tadi kan saya jelaskan ya. Yang pertama ada identification, yaitu pada paragraf pertama. Memperkenalkan nih tempat apa yang akan dideskripsikan. Itu gunanya paragraf pertama sebagai identification. Sedangkan paragraf kedua, the second paragraph, the third and the fourth, it is a description. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat gunanya sebagai penjelasan, memberikan informasi lebih spesifik tentang Candi Borobudur. Mulai dari apa tadi? Waktu dibangunnya, ya kan? Kemudian di situ juga dijelaskan ada tentang akomodasinya, itinerarinya, dan fasilitas lain yang ada di sana bisa kita jumpai. Nah, sampai sini, any more question? Ada pertanyaan? Tidak, oke lanjut. Sekarang kemudian kita akan bahas, now we are going to discuss about language features atau unsur kebahasaannya. Tadi yang pertama saya sebutkan apa, ada yang masih ingat? Adjective. Oke, saya sudah tandai. Kira-kira yang berwarna apa? What colors? Yellow. Are you sure? No. Nah, look at the red word. Saya sudah tandai dengan warna merah. Ada beauty, elegance, private, itu merupakan kata sifat atau adjective. Kemudian ada adverb. Keterangan mana? Keterangan tempat, in Indonesia, in Central Java. Nah, ini merupakan keterangan tempat atau adverb. Kemudian lagi, tadi saya sudah ceritakan bahwa language features-nya ada yang namanya the use of simple present. Look at the underlined sentence. Lihat kalimat yang saya garis bawahi, ada? Nah, itu merupakan contoh dari simple present tense. Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. Di situ ada kata is sebagai to be, ya kan? Kemudian lagi ada it is the biggest temple in the world. It is, jelas itu to be, ya kan? Ada lagi yang menggunakan verb ke-1. It makes them easier. It makes. Ada kata makes itu verb 1. Ini menandakan bahwa ini adalah kalimat simple present tense. Yang terakhir nih, biasanya ada penggunaan degree of comparison. Sudah saya tandai dengan warna kuning. Look at the yellow word. Lihat kata yang berwarna kuning. Ada the most beautiful, yang paling cantik. The greatest. Apa the greatest? Terhebat. Nah, tuh. Karya seni paling hebat. The biggest, terbesar. Easier. Easier apa artinya? Lebih mudah. Nah, dari penjelasan ini, any more question? Atau sudah jelas? Tadi saya jelaskan beberapa unsur kebahasaannya seperti adverb, adjective, simple present tense, dan degree of comparison. Bisa dipahami? Oke, biar lebih tahu kalian paham atau tidak, let's do some exercise. Lihat kita, I have a mission for you here. Saya ada 6 misi. But before that, you will work in a group. Kalian akan bekerja dalam kelompok. Make a group consist of 4. Make a group consist of 4. 4 orang, boleh? 4 or 5 maybe? 5. Oh, oke. 3 or 5 person ya. 3 atau 4 orang per kelompoknya. Ini boleh gabung dengan yang ini. Silahkan langsung putar kursinya. Kemudian nanti ketua kelompoknya come forward, maju ke depan, dan pilih which mission you will do. Misi mana yang akan kalian kerjakan? There are 6 mission. Mission 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian pilih yang mana, tapi jangan rebutan. Kalau misalnya mission 1 sudah ada yang scan, berarti kalian pilih mission yang lainnya. Oke, silakan bentuk kelompoknya, pilih ketuanya siapa, langsung
scan barcode di depan biar kalian tahu misinya apa. Come on. Watch mission. Have you scan? Sudah di scan? Belum. Coba maju, scan yang mana? Silahkan maju. Setiap ketua kelompok maju, scan barcode-nya. Come on. Scan. Which mission, Dika? 6? Oke. Yang keberapa? Sedapatnya. Iya, yang berapa persen? Jangan sampai ada kalau sudah ada yang. Oke, Dika, what mission? What is it about? Tanjung Setia. Oke, Tanjung Setia. Here is the mission for you. Tanjung Setia. You will discuss about Tanjung Setia. Oke. Raka, which mission? 5. It is about Monas. Nusa Lamongan. Kilwan Bay. Kilwan Bay. Ispi Kilwan Bay? Kilwan Bay. Oke. Which mission belum? Rizky, which mission? 1. Komodo Island. Derawan Island. Derawan Island ya? Oh iya. Derawan Island. And the second, what mission? Oke, coba buka. Sudah belum? Berarti yang belum scan kelompoknya? Monas. Oke. And you? Komodo Island ya? Komodo atau Monas? Oh belum. Tanjung Setia kan Dika? Satu kelompok kan? Iya, satu. Oh ini. Iya, satu. Dika. And you? What mission you choose? Komodo Island. Nah, oke, ini. Ini tadi sudah ada yang scan. Untuk Kilwan Bay tadi kelompoknya Iswi. Oke. Each of you, masing-masing dari kalian sudah dapat missionnya ya. You discuss about the text. Kalian diskusikan teks yang kalian dapatkan sesuai dengan barcode yang tadi kalian pilih. But don't forget to write the member of the group. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian itu dikerjakan, dijelaskan, didiskusikan. If you find any difficulties or problem, you can ask me. Kalian boleh tanya ke saya. Duduknya kalau berkelompok berarti harus bergabung. 3 berarti. Oke. Boleh? Berarti cuman pada ini bisa gabung satu-satu gitu. Atau mau berdua aja? Gabung di kertas harganya Mas. Iya. It's okay lah. Kalau bisa nggak apa-apa. Is this about Derawan Island? Oke, silahkan. You can open your dictionary. You can use Google Translate. Tapi word by word ya. Kalau pakai Google Translate itu kata per kata mentranslate-nya. Kecuali pakai struktur bahasa Indonesia yang benar. Jadi ceritakan ya deskripsi tentang berarti ya. Terus where di mana What is the text about? Tentang apa berarti? Nah, itu.
in the morning. Around 6. Around 6 to 6. Not yet. 6 a.m. A.m. ya bu? Mm-mm. p.m. AM. To 10 a.m. What number? Nomor yang mana? Ini. What is the text about? Where is the Q&A? What can we enjoy? Oke, sok silahkan. Langsung aja tulis jawabannya di sana ya. Semuanya paham ya apa yang harus dikerjakan ya? Discuss with your partner. Kalian diskusikan dengan partnernya, dengan timnya. Dika, do you have any difficulties? Ada kesulitan? No? Kalau misalkan tadi paham penjelasan saya, kalian tidak akan kesulitan mengerjakan misi ini. What is the text about? Teksnya tentang apa? Ya, tulis aja langsung di situ. What is where is Komodo Island? Berarti menanyakan apa? Where berarti menanyakan lokasi atau tempat. Coba cari di teksnya. In Keluar Village, Kelumbayan Sub-District, Tanggamus District. Service around the island of Nusa Lembongan. Is arriving there are also some equipment for snorkeling and diving terrain. Mana yang udah snorkeling and diving? What is there of Lembongan? Snorkeling and diving ya. Oke, gue lanjutkan. How far you do? Sudah sejauh mana? Belum. What is the text about? Tentang apa teksnya? Tentang Derawan Island. Langsung tulis di sini. Kalau where berarti menanyakan? Menanyakan apa? Where? tempat Lokasi ya. Ya, di mana letaknya? Ya. What happened? What is the text about? Langsung Tanjung Setia Beach apa? To describe. The text is about Tanjung Setia Beach gitu. Nanti ada fungsi teksnya ada nanti di bawah pertanyaan selanjutnya. Dolphins. Ada dolphins. Lumba-lumba botol. Lumba-lumba botol mahal. Iya. Yang mulutnya panjang kayak
botol jenis lumba-lumba. Hiu. Lumba-lumba dolphins. Bukan shark, itu not shark. Kok emangnya ada orang yang mau renang sama hiu? Enggak kan? Ada nih lumba-lumba mulutnya tumpul sama yang rada tajam. Nah, iya, ada yang mulutnya tumpul, ada yang panjang kayak botol. Jadi bisa berenang. Oke, how far you do? Sudah sejauh mana? Nikmati apa yang kita nikmati. What can we enjoy? Okay, this group. Okay, number 2. Where is Monumen Nasional? Berarti menanyakan apa? Where? Di mana? Benar, berarti lokasinya di mana terletaknya? Ada kan di teksnya, silahkan. After this, each group will present your work. Jadi nanti setiap grup akan mempresentasikan hasil kerjanya. Sengaja saya berikan teks yang berbeda agar kalian bisa sharing information antar kelompok. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan informasi yang berbeda dari kelompok yang lain. Nanti ketika kelompok yang lain presentation, kalian bisa memperhatikan, bisa bertanya atau memberikan feedback. The third question, what is the third question? What can we enjoy in Monumen Nasional? Oke. Apa yang bisa kita nikmati, lakukan di Monumen Nasional? Apa saja? Ya. Snorkeling bisa itu selain berenang ya. Snorkeling. Snorkeling. Bisa snorkeling. John, you know snorkeling? Okay, guys, what is snorkeling? Apa snorkeling? Menyelam. Oh. Saya kira driving. Diving. Bedanya snorkeling sama diving apa? Oh, lebih dalam. Kalau snorkeling itu hanya di yang permukaannya dangkal, gini kita bisa menikmati terumbu karang kayak gitu. Kita anak pantai nggak bisa membedakan snorkeling dan diving ya. Di Pangandaran bisa snorkeling nggak? Di Pangandaran, Pantai Putih ya? Iya, kayaknya. Di Pantai Putih ada yang pernah? Pernah? Pernah. Oh. Seru. Tapi masih bagus terumbu karangnya di bawah? Masih bagus. Ada plastik gitu. Oh masih banyak sampah. Ya kenapa nggak diambil? Karena Niatnya liburannya. nikmati. What number are you? Is Kalimantan. Berarti artinya makan. Is timur, selatan, barat, mana tuh is? Kira-kira di mana ya is itu? Arah mata angin is? Coba cari. Selatan, timur, barat, utara. Itu rezeki cuma. Iya. How can we reach Komodo Island? Bagaimana kita bisa sampai di Pulau Komodo? Ada di situ kan? Dijelaskan. You first need to Travel to Bali and to Labuan Bajo. Oke, jadi kita harus ke Bali dulu, kemudian ke Labuan Bajo dengan
kapal atau bisa dengan perahu ya, atau dengan pesawat. Kemudian ke Komodo Island ini dengan apa? Dengan perahu ya. Ke Pulau Komodonya dengan perahu. A couple of local rail lines fly from Bali to Labuan Bajo on Flores Island. How far you do? Udah sejauh mana? Oke, oke, 5. Number 5. The question is the word rafting in Arabic. Oke, kata apa tuh? Artinya apa? Menarik. Menarik di paragraf kedua ya, Bu. Kata-kata. Kata rafting di paragraf itu artinya apa? Menarik berarti. Iya, tulis. Saya kan arti kata ini di paragraf kedua itu apa? Sugan eta kata-kata paragraf kedua. Jadi pahami pertanyaannya. Jauh-jauh. Oh bangga. 3. Be interested in reading. Interested. Who might be interested in reading this text? Siapa yang mungkin akan tertarik membaca teks ini? Turis, good. Traveler ya, orang yang suka bepergian ya. Namanya apa orang yang suka bepergian? Traveler. Mana? Yang mana? Anu Humik. Who might be interested in reading this text? Siapa yang mungkin akan tertarik membaca teks ini? Oh bisa, karena di sini kan yang paling menjadi ikonnya adalah tempat surfing. Biasanya pasti orang yang mencari tempat-tempat untuk surfing ya, benar. Have you finished? Sudah? Number 5. How can the visitor reach the top? Bagaimana pengunjung bisa sampai di puncak? Di puncak Monas. Gimana bisa naik ke puncak Monas? Apakah dengan tambang? Pakai apa? Di sini dijelaskan kan di teksnya. Disediakan apa di sana? Pengunjung bisa sampai ke puncak dengan menggunakan lift. Nih, lift can carry visitors to the top. Lift bisa mengangkut pengunjung ke puncak. Ya, benefit itu artinya apa? Anyone know what is the meaning of benefit? Ada yang tahu apa arti benefit? Manfaat atau keuntungannya apa? Manfaatnya apa? Oke, lanjutkan ya.
Ada lagi? Anyone find difficulties? Ada yang dapat kesulitan? No? Lancar semuanya ya? After this you will present your work. Semuanya masing-masing nanti grup masing-masing gantian ke depan akan present, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi kelompok kalian akan mendapatkan informasi yang baru dari hasil kerja kalian. Padahal di lembongan gitu sih. Ya nggak tahu apa aja yang di lembongan. Banyak kok. Ini bukan Cok. Have you finished? Ispi udah beres? Sudah? 7 lagi. Let me see your work. Description soalnya kata kalimat awalnya itu langsung tempat. Nah bener. Kalau misalnya kalimat awal tadi langsung factual information, berarti description, to describe, atau tadi apa saya bilang? To apa lagi? Kalau promosi To inform. informasi. Bisa to describe, lebih jelas lagi to describe. Distribute to distribute to describe pada orang-orang tuh itu lagi To describe the apa nama tempatnya apa? Kilauan Bay. To describe about Kilauan Bay. Langsung ya Kilauan Bay. Maksudnya itu mau dikasih kepada orang lain, kepada orang Ya. banyak. To Itu lagi to other people. to the reader, pembaca. To the reader. Reader. Terus, what is the benefit of reading this text? We can know. We could know. We can get information about apa tempatnya. Ya, kita bisa tahu tentang apa yang ada di sana, dijelaskan ya. Misalnya bagaimana, how can we reach that place? Bagaimana kita bisa sampai di tempat itu, seperti itu. Beritahukan. Tell me the place. Okay, are you ready to present your work? Sudah siap presentasi? No. One number. Okay, one number left. Sisa satu nomor lagi, silahkan. What is the function of paragraph 2? Mengunjung itu Visit. Yes. Iya, visit. Who might be interested in reading this text? Siapa yang akan tertarik membaca teks ini kira-kira? Wisatawan, benar. Atau orang yang akan bepergian. Information. Pandu, have you finished? Sudah beres? Okay. Plus, number 3, what is the question? What can we enjoy in Tanjung Setia Beach? Kira-kira di Tanjung Setia Beach kita tuh bisa ngapain aja?
Surfing, nah gitu. Surfing, apa lagi? Mancing, yes. Nah gitu. Jadi what is Tanjung Setia providing? Apa aja yang disediakan oleh Tanjung Setia Beach itu, apa aja wahana yang ada di sana? Kita bisa ngapain aja di sana? Okay, what is the question? Pertanyaannya apa? Number. Oke. Tadi saya jelaskan fungsi paragraf pertama itu sebagai apa? Oke, what is the function of paragraph? Biasanya sebagai apa? Identification. Tadi ketika saya menjelaskan tentang general structure, when I explain about general structure, biasanya paragraf pertama itu tentang apa? Identification, identifikasi. Sedangkan the next paragraph itu untuk description, to describe, memberikan spesifik, to give more specific information about the place. Iya. Gimana? Describe the conditions that exist there. Benar, bisa untuk menjelaskan kondisi atau situasi yang ada di sana. Tapi lebih spesifik lagi, misalnya to give information about apa aja nih di sana teh, ada apa aja? Apa aja yang bisa dilakukan di sana? Seperti itu. Water sport, ya diving, snorkeling. Apalagi ya? Cruise, camping, snorkeling. Melihat warna. Okay, you finish. Udah selesai ya, good ya. Okay, group 1 has finished their mission, sudah menyelesaikan misinya. Group 2, how about you? Sudah selesai? One left, okay. One number left, tinggal satu lagi. To describe more specifically. About Luan Bay. Yes. What is the function of paragraph? Oh iya baca tahu. Kita buat beda dia. Baca gratis. Ini mau baca tadi ya. Nah, Apa fungsi paragraf 1? iya benar. Menjelaskan hewan di muka laut. Ini hewanan kayak. Tadi ketika saya jelaskan tentang general structure bahwa paragraf 1 itu gunanya untuk apa? Naon. Identification. To identify. Sebutkan tempatnya apa? Yes. Anu benefit. What is the benefit of reading this text? Apa sih ya kira-kira keuntungan apa yang didapat dari membaca teks ini? Nah, yes. Apa coba apa? Mendapat information. To get information. Yes. So paragraph 1 and paragraph 2, you are ready to present your work. Group 1 and group 2. Grup 1, grup 2 sudah siap. Grup 3, Pandu, are you ready? Yes. Pak. Grup 4 sudah selesai. Oke. Sudah? 2 number. Oke. Nanti ini aja apa dibagi-bagi ya. Misalnya number 1 nanti number 3 present by siapa
are presented by Isfi misalnya, and number 4 until number 6 will be presented by Dila. Seperti itu. Jadi bagi-bagi. Ada yang kebagian membahas 3 atau 2. So another group will know what you discuss with your friends. Jadi kelompok yang lain akan tahu masing-masing grup itu membahas tentang apa, mendapatkan informasi tentang tempat apa. Oke, mulai ya. Oke, finish. And you have finished your work? Yes, sudah. Oke, kita yes. Come forward, bawah ke depan, semuanya maju. Perkenalkan nama kelompoknya siapa saja, ya. Kemudian presentasikan hasil discussionnya. Oke, kelompok 1 please, group 1. Don't forget to tell your group member. Sebutkan kelompoknya siapa saja. Boleh di sini ya, di depan sini aja. Maju di depan sini, biar kalian gak silau kena itu tuh. Maju sini. Yuk. Terus maju. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Let me introduce my group. Your name? My name is Raka Erik Ajar. And We will present about. describe Nusa Lembongan. Okay, please silahkan. Ini baca dulu. Yes. Kalian ceritakan apa yang kalian diskusikan. Nusa Lembongan ya? Nusa Lembongan. Oke. Silahkan. Nusa Lembongan is? Oke lah ibu. Boleh. Nusa Lembongan. Nusa Lembongan is one of the 3 sets of island located in the southeast of Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan, and Nusa Keningan. From those 3 islands, Nusa Lembongan is the best one, having condition which is still beautiful and natural. That this island is ready to pamper you. If you like water sport, especially diving or snorkeling, it is recommended for you to decide Nusa Lembongan as the next destination. There are several locations with underwater natural. Oke, the other please give attention. Coba perhatikan temannya. Coral reefs and colorful fish around the island of Nusa Lembongan is so riveting. There are also some equipment for snorkeling and diving to rent. The resident of Nusa Lembongan is seaweed farmer, so it is not be surprising if you get in Nusa Lembongan. You will see seaweed which is being spread on the sun, because there are also some villages where seaweed cultivation become main commodity. Not infrequently, travel rent a motorbike or bicycle to explore the island. Around naturalities of this island. Okay, please. Start discussion. Start from number 1, please. What is the text about? Buat Nusa Lembongan. Okay, of course the text tells about Nusa Lembongan. Okay, next number. Number 2, where is Nusa Lembongan? Where is Nusa Lembongan? Of Bali. Okay, the others you can give more question. Kalian bisa memberikan pertanyaan lebih ya. So your friends here is presenting about Nusa Lembongan. So you can give them question about Nusa Lembongan. Okay, please.
What can we enjoy in What can we- Nasional? Snorkeling of Bali. Snorkeling and diving. Snorkeling and diving. What is the is for Nusa Lembongan? Coral reef and colorful fish. The word riveting in paragraph 2 means menarik. Who might be interested in reading this text? Traveler or tourist? What is the purpose of writing this text? To introduce and promote Nusa Lembongan. What is the purpose? Apa tujuan dari teks itu? To introduce and promote Nusa Lembongan. Okay, go on. What is the benefit of reading this text? Can find out the question on Nusa Lembongan. Okay, what is the benefit? Apa keuntungan dari membaca teks ini? Can find out situation Nusa Lembongan. Alright. What is the function What is the function of paragraph 1? Tell the place atau identification. or Or identification. identification? What is the function of paragraph 2? Describe the condition that excited me. Okay, good. Thank you. Could you give applause to them? Beri tepuk tangan. This is group 1 has finished his mission, sudah menyelesaikan misinya, sudah melengkapi dan sudah present. Any more question or you can give a comment or okay, Ispi please. What will you tell them? What is the most interesting in the Nusa Lembongan? Okay. What is the most interesting? Apa yang paling menarik dari Nusa Lembongan? Good question, Ispi. Okay, the other you can give more question ya. Yang lain boleh memberikan pertanyaan seperti Ispi. Ispi bertanya, what is the most interesting? Apa yang paling menyenangkan, paling menarik dari Nusa Lembongan itu apa? Apa kira-kira? Water sport, Oh, water sport and then snorkeling and diving. snorkeling and diving. Did you get it? Dapat jawabannya? Oke, thank you. Any other? Ada yang lain? Pandu? Rizky? No. Oke, enough? Oke, silahkan closing. Coba tutup dulu. Sebelah sini. Oh, biar tidak membelakangi temannya. That's all and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Give applause. Okay, group 2, please come forward. Ispi and friends. What will you tell us? Apa yang akan disampaikan? What is it about? Tentang apa, Ispi? Kilwan Bay. Kilwan Bay. Okay, I show the Kilwan Bay text. So, Ispi and friends, you can see in di sini di layar ada ya, in the whiteboard ada Kilwan Bay teksnya. Kalian bisa menggunakan ini atau teks yang kalian pegang. Boleh maju ke depan, sedikit lebih maju. Oke. The other, please give attention ya. Coba yang lainnya bisa diperhatikan. Okay, everybody, let me introduce my group. My name is Ispi. My name is Dila. My name is Elsa. My name is Rita. We will present descriptive text about Kilwan Bay. Kilwan Bay is a tourist attraction which is located in Kilwan Village, Kelumbayan, Subdistrict, Tanggamus District, South Lampung.
Puluhan Bay is about 80 kilometers from Bandar Lampung city center, or 3 to 4 hours if you go there by cab. This is the place of the migration for a bunch of Let me introduce my member of group. My name is Fadil. My name is Alif. My name is Yuka. My friend is I will present Tanjung Setia Beach. Tanjung Setia Beach. Okay. The other, you can get more information by reading this text. Kalian bisa, kalau misalnya mau lebih paham, kalian bisa lihat ke layar, ada Tanjung Setia Beach teksnya, sambil kalian mendengarkan presentasi teman kalian. Oke, go on, lanjutkan. Lampung is not only famous for its Way Kambas National Park, but one of the best tourist attractions of this province is Tanjung Setia Beach. This beach is located in the village of Tanjung Setia, West Lampung District, Lampung Province. It's about 273 kilometers or about 6 to 7 hours driving from Bandar Lampung, the capital city of Lampung Province. This beach has not been well known by the citizens of Indonesia yet. But for the world surfer, this beach is a hidden paradise for surfing. This beach is exactly laid on the track of large Indian Ocean current that make this beach have wave which are perfect for surfing. The perfect wave of this beach usually lasts from June to August, with the height which can reach up to 6 to 7 meters with a 200-meter length. In addition to perfect wave for surfing, the beach also has an ambience which is quite natural with white sand along the beach. Rows of palm trees which grow also around this beach. For local people, the beach area is also an ideal place for fishing. Some fish which are often obtained by the fishermen are blue marlin, which is so big enough that its weight can reach up to 70 kilograms. By local residents, this fish is known by the name of iwat tuhuk. Iwat tuhuk, ikan tuhuk. Oke, go on, lanjutkan. Tanjung Setia Beach. What is Tanjung Setia Beach? Dibaca nama bu, 1.27. What can we enjoy in Tanjung Setia Beach? Surfing and fishing. When is the best time to visit Tanjung Setia Beach? Less from June to August. What did local people name the fish in Tanjung Setia Beach? Iwat tuhuk. Who may be interested in reading the text? Surfers. What is the purpose of reading this text? To promote. What is the benefit of reading the text? To get information. What is the function of paragraph 1? Identification. What is the function of paragraph 2? Description. Okay, good presentation. Thank you. Any question from the others? Eric. Okay, please. What is usually done in Tanjung Setia Beach?
Apa yang biasanya dilakukan di Tanjung Setia itu biasanya ngapain aja? What can you do? Surfing and fishing. Surfing and fishing. Misalnya kalau misalnya kalian lihat di teksnya itu dijelaskan bahwa local people, the beach area is also ideal place for fishing. Mereka biasanya mendapatkan apa? Blue marlin. Do you know what blue marlin? What kind of fish is that? Blue marlin coba. Seperti lambang kabupaten kita ya. Itu blue marlin yang seperti itu. Jadi di sana di Tanjung Setia itu ikan khasnya itu adalah blue marlin. Tapi local people-nya menyebutnya apa? Iwa tuhuk. Jadi blue marlin itu dikasih nama lagi sama local people jadi iwa tuhuk. Okay, good. Any more question, Rizky? No? No? Oke, Isfi, silahkan. When the perfect wave For serving. for surfing. Yes. When Kapan katanya? Perfect wave timing, best timingnya biar dapat gelombang yang bagus untuk surfing. The perfect wave of this beach usually lasts from June to August with the height which can reach up to 6 to 7 meter with a 200 meter length. Oh, jadi katanya waktu terbaiknya kapan? Pada bulan akhir Juni sampai Agustus karena gelombangnya sangat besar dengan ketinggian berapa? 6 sampai 7 meter. Good. Oke, Elsa, you can more question. beside the sun. Oke. Can we Oke, selain surfing, apakah juga lautnya bisa untuk berenang ataukah berbahaya? Ombaknya too big wave ya. Jadi kalau hanya untuk berenang sepertinya berbahaya ya. Karena itu untuk surfing ombaknya besar. Ya, kayak di kita itu seperti Batu Hiu atau yang besar tuh di Madasari untuk surfing ya bagus ya. Oke. Dilarang ya, banyak karangnya. Jadi setiap pantai itu punya karakteristik ya. Nggak bisa semua pantai untuk berenang. Good presentation, thank you. Silahkan closing. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Give applause. I want your group. Yulianti, please come forward. Oke, kalian bisa baca bagian yang intinya ya. Bisa di bagian intinya saja dibaca. What is your mission? What is it about? Tentang apa teksnya, Yulianti? Komodo Island. Oke, please silahkan. Hello everyone. Hai. Introduction my group. I am Sani Soliha and friends. Could you speak louder? Bisa lebih keras lagi suaranya ya, so your friends can hear your voice. Lebih kencang lagi suaranya, volumenya. Pulau Western, Nusa Tenggara Timur, and is Popular presence of giant of the Komodo National Park and Could you read it louder? Bisa lebih kencang lagi suaranya. the best time to visit the park is during the dry season, which runs from April to December. Visitors, sporting and birds Komodo dragons, a range of activities can be enjoyed at the Komodo National Park, such as Such as good for
kayaking, diving, island, around Komodo Island. Komodo, your guest need to travel to Bali and Labuan Bajo by either plane or boat, and finally to Komodo Island by boat. A couple of French islands by from Bali to Labuan Bajo. Ini di pondok. After this ya, setelah ini udah ya? Udah, oke. Berarti tinggal 2 kelompok lagi. How can we reach Komodo Island? Your please need to travel to Bali and to Labuari Bojo by Labuan Bajo by either plane or boat are in Komodo Island dibuat. Oke. Sudah? Belum? What is the best time to visit Komodo Island? The best time to visit the park is during the dry season, which is from April to December. You might be interested in reading this text. Probably almost everyone who is interested in Oke, enough. Any more question? Ada pertanyaan dari teman-temannya? Oke, Fajar, you have a question. How to visit Komodo Island? Katanya, bagaimana kita bisa mengunjungi Komodo Island? It's too far ya, sangat jauh dari sini kan? Sangat pasti akan memakai beberapa alat transportation. You first then to Oke. Bali and then to Labuan Bajo by airplane or boat, and finally to Labuan Bajo Island by boat. Nah, jadi kita bisa ke Komodo Island dengan apa? Dengan pesawat. Tapi kemana dulu? Ke Bali. Ya, kita dengan travel ke Bali dulu, kemudian lanjut ke Labuan Bajo. Kita bisa lanjut dengan pesawat atau kapal ya. Lanjut ke Komodo Island-nya pasti dengan perahu atau kapal kecil. Oke, any more? Ispi? What is kayaking? Kayaking itu apa?